Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ambaye kabisa nimekuwa hapa katika muda huu wa mchana huu wa leo. Nitakutoa razi sababu hatukuwapatia asubuhi kwa ajili ya moto ambayo ilikuwa imeenda huku kwetu, lakini tunashukuru sana kuona Mungu ameendelea kutupatia neema ya kuwa pamoja nanyi katika muda huu ambao ni muda mzuri kabisa, ambao sote kwa pamoja tuko hapa ili kwamba tupate kuzungumzia katika habari za kwetu. Lakini kama vile tulivyowaambia, neno la mafariji, tunaanza pamoja na neno la mafariji ambalo linasema ya kwamba nyuma ya sufuri ama nyuma ya zero Mungu iko. Nyuma ya kukataliwa, nyuma ya kuona kama hatuweze, nyuma ya kuona kama tumeshindwa, Mungu yeye anaweza kubadilisha maisha ya mtu na inakuwa mzuri. Yaani usikate matumaini mali pote ambapo unapokuwa, ukiwa Goma, ukiwa Bukavu, ukiwa Uvira, ukiwa Mwenga, Kamituga, ukiwa Shabunda, ukiwa Fizi, ukiwa Lubumbashi, kule kote kwenye huko, haupashwe kukata matumaini, haupashwe kabisa kukata matumaini katika mambo yote unayokuwa ndani. Najua kama Biblia inasema vita hivi si vyenu, bali vita hivi ni vya Bwana. Yaani ni kusema wakati yoyote ile ambayo unaweza ukashimame kwa mwendo wa kasi ama kwa nguvu tele, Mungu naye atakuwa pamoja nawe. Lakini ukiikala unalala, jua kama Mungu naye hatakuwa pamoja nawe, sababu umelala, umeikala. Nikwambie tu kama watu wengi wanasema Mungu atatuokoa. Ndiyo, Mungu atatuokoa wakati ambapo sisi tumeshimama. Mungu hatatuokoa wakati sisi tumelala. Mungu utashuka ukia kutuokoa, bongo yenu ile. Bongo yenu ile, na ile injili imekufa. Hatutafunga mikono Mungu atupiganie, hapana. Mungu atasaidia kazi ya mikono yetu. Ndio vile Biblia inasema. We mwenye unalalaka, we mwenye unaikala tu kitako, Mungu ashuke yake kupatia chakula, unapiga beto. Yaani ni kusema utaisha mwa hii dunia, utalumia, sababu kuikala si kuishi. Kuikala ni udhaifu. Yaani ni kusema udhaifu, unapokuwa ndani ya maisha yako, kutafuta inakosekana. Na ni hapa kabisa nitaweza kukuambia kama kila kitu kyote kinakuwa na wakati yake. Kinakuwa na wakati yake, na hapa nitaweza kukuambia kama ni lazima utie roho yako mbele ya Mungu na kwa kutafuta. Hata tukiona katika kitabu cha Mungu ama Biblia, katika kitabu cha Mathayo sura 7 mstari wake wa 7 inasema hivi: ombeni mtapewa, tafuta utapata, bisha utafunguliwa. Ni vitu tatu yenye unabidi utie akili yako na ujue kama ile vitu tatu ndio vitakufanya wewe kukua mtu. Pamoja na kuomba unaweza ukapate. Pamoja na kuomba unaweza ukaone. Pamoja na kuomba unaweza ukaguse. Lakini acha nikwambie, unapoomba na utafute. Maana mpandai hata kama anaweza tia maharagi ndani ya udongo, kama maji yaimwangiwe pale, hawezi kuona matunda ya ile maharagi alitia ndani ya udongo. Ni kusema wakati yoyote ile ambacho utakuwa umeikala, unasema Mungu atashuka kia kunisaidia, mon frère, ma sœur, ndugu yangu kote kwenye huko
utagonga poto. Inawezekana kuikala yote si udhaifu. Inawezekana unaweza kuwa unaikala lakini umeisha jenga misingi yako ya kukuingizia. Na inawezekana kwamba unaweza kuwa umeisha kujenga misingi yako ya kukuingizia, na hapa unaikala sasa uko na rekolte yenye ulitumikiaka mbele. We mwenye au yafikia hata msingi ya kwanza, unaikala uko unafanya nini? Piga akili yako huku na huku, tumia akili yako, tumia kichwa chako, na hapa utaishi, utakuwa na utaona. Kama unaona hapa bakone nanga Babeltrand Bisimwa na batu yote biko banapigana hivi, ile njo njia nabo baliona ya kutafutia mo kidogo yabo njo njia nabo baliona yenye inaweza kuwa fasile kwabo, baharibu bauwe, lakini yabo bapati batoto yabo baishi bakuwe maisha yabo iendelee. Lakini wewe utakuwa tu pale huko unafanya nini? Huko unazungurukia muzero, biko na jiretrouver mu mangambo yabo. Alors na we sasa, hapana kukaa kimya, tafuta njia yako na weye. Kama unaona Falia na nyongaka sana, unaona we Rasone napiga mafente, ile yote ni sisteme ya kutafuta nini kidogo yake naye haipati. Kama unaona Kolomboka mchana na usiku iko na kupiga maifo, ile yote na minjo sisteme yangu hii ya kutafuta nini lunjembe. Kila mtu iko na sisteme yake ya kutafuta mambo ya tumbo, ni ile ile njo kweli. Na mwenye atafutie tumbu yake atalumia, tavunjika. Lakini pamoja na kutafutia tumbu yako, inabidi kujua kama na nchi yako nayo ina haja ya kuwa vizuri, ina haja ya amani, ili utafute vizuri sana. Tusikose hivi Bertrand Bisimwa, tusikose hivi vya Mungu, tusikose hivi Willy Ngoma, tusikose hivi watu wenye biko binatuua hapa. Tutumike, tutafute maisha yetu na tukue, lakini tulime, tufanye ma projet. Ni kitu ya lazima sana. Kama vile watu wenye biko kule Mwenga, kuko vitu mingi sana Mwenga vyenye binaweza saidia projet zako na zinaendelea mbele. Kama vile kule Fizi kuko milima na milima yenye inabidi kulimiwa. Kuko mamiti. Ile mamiti yote inabidi tunaizalisha amo matunda. Kuna mafuta ya mawesa, kuna michele, kuna nini, ile yote ni lazima tunaizalisha amo matunda. Wandugu wapendwa, ilikuwa ni kipindi chetu cha neno la mafariji ambacho kabisa tumeendelea kuwaambia. Tukienda huku ngambo ya mapambano, kwa ngambo ya pili ya mapambano, lakini mbele ya kwenda kwenye ngambo ya mapambano, ingia kwenye TikTok yetu na utupatie subscribe ama utupatie followers, na hii ni kitu ya lazima. Pale chini kuko kaker, utupatie kale kaker, na pale chini yake tena kuko kitu wanaita like ama envoyer, partager. Hii ni kitu ya lazima sana. Uangalie kukale kabuto kenye kiko pale chini, ukaponde yako, utapita naona mavideo yetu yote ambayo tumekupatia ama ambayo tumekuwa tukitoa, na hapa utakuwa umefarijika. Kama uko ku YouTube, upone tu pale kwa andika subscribe, utakuwa pamoja na shie vizuri sana, na utatumika na shie vizuri sana, na hapa utakuwa unapata kabisa information zetu zote mahali pote pale kwenye uko ukikaa kitako, na ukiona kabisa Kolomboka anakuchangamusha katika mchana wa leo. Hapa mjini Goma kwa siku ya leo wamesema ya kwamba ile examen d'etat abaikubali
hawa wauni wa M23 wanasema kwamba ile examen d'etat zenye ziko zinafanyika na Kinshasa abazijue au wana examen d'etat ya sio batakuwa corriger wapi, me ni vile ndio tangazo yenye meri de Goma inatosha kwa muda huu wa mchana. Aseme abakubali ile ma examen d'etat yabo. Alors nasha tuyue sasa kama kuna ingine ma correction zenye zitafanyika siyue, me ni vile tu binasemekana. Kwenye uwanja wa mapambano tayari wazalendo wameendelesha kabisa mapambano yao huku ngambo za Minembwe, zaidi sana hapo Alenge. Alenge ndio kwenye biko wanagongania na mwele milima ya Alenge pale kabisa. Wazalendo wako wanasogea katika mwendo wa kasi. Mwendo wa kasi plito, hapana wa kasi, au mwendo wa kasi. Wako wanasogea kabisa kusogelea centre ya Minembwe. Na hapa kabisa ni kuambie kama wazashu watoto wa mama wanaendelea kulalamikia leta iwapatie ma drone ama ma avion de chasse, ili kwamba wapambane na hizi drone zenye ziko natoka Rwanda na zingine zenye ziko natoka huku na huku, ili kwamba wapambane kabisa kwa kiasi kikubwa. Na hapa kabisa, wandugu wapendwa, tunaendelea kuwaambia tu kama tuko na nyinyi sana tena sana kwa habari zote za sana dakika kabisa. Tuko hapa ili kwamba tupate kukupatia moja kwa moja habari zetu kikamilifu. Yaani we usitoshe macho yako kwenye Oli Official TV ambayo kabisa tunaendelea kukupatilia yako les informations, na hapa kabisa tunahitaji uende